Apa khabar? Ini adalah agenda Wani dan terutamanya hari ini selamat meraihkan Hari Gawai Dayak, terutamanya kepada mereka yang majoritinya berada di Borneo, terutama di Sarawak, malah di mana juga mereka berada di Malaysia, di dunia di mana juga siaran agenda Wani dapat dinikmati. Selamat Hari Gawai, gaya guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Dan perayaan di Malaysia secara bertimpa-timpa, ya. Kita ada Aidilfitri, selepas itu Keamatan dan sekarang Hari Gawai. Jadi saya ingin terus bersama dengan tetamu istimewa agenda Wani hari ini sempena dengan Hari Gawai dan tentunya wakil masyarakat pemimpin negara Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Malah jika anda Google Tan Sri James Jemut Masing, beliau adalah anak Iban pertama mendapat PhD dalam bidang antropologi awal tahun 80-an. Saya masih di sekolah menengah ketika itu, dan disertasi ataupun tesis yang Tan Sri lakukan juga tentang upacara adat Iban yang cukup bernilai. Jadi Tan Sri, apa khabar? Selamat Hari Gawai. Oh, selamat Hari Gawai. Terima kasih, Wani. Sama-sama. Tan Sri, nanti saya nak tanya sikit tentang normal baharu, new normal untuk perayaan Hari Gawai, kerana bukan Hari Gawai saja, Hari Raya Aidilfitri, semua perayaanlah Keamatan perlu berlangsung dengan lebih terhad, dengan mengikut SOP ataupun operasi standard prosedurnya itu. Cuma bagaimana keadaannya sekarang, Tan Sri? Tan Sri sebagai yang berhormat melihat Sarawak secara keseluruhan sebagai timbalan Ketua Menteri, Tan Sri juga ada portfolio. Bagaimana Tan Sri boleh memberi tahu kepada penonton agenda Wani bagaimana keadaannya di Sarawak sekarang ini, terutamanya kerana kalau kita nak merayakan, kita juga akan berdasarkan kepada bagaimana nasib kita pada ketika itu, dan secara tradisinya Gawai disambut untuk hasil tuaian, sesuatu yang bagus mengikut musim misalnya. Tetapi disebabkan oleh pandemik ini, bagaimana keadaan dan kebajikan terutamanya mereka yang berada di kawasan pedalaman, dan Tan Sri sebagai anak Sarawak yang datang jauh dari kawasan pedalaman tentunya arif tentang perkara ini. Sebelum dulu saya beri selamat Gawai Dayak untuk masyarakat saya di seluruh Sarawak, Malaysia atau seluruh dunia. Ya. Second, I want to wish selamat Gawai to all my friends in Malaysia. Gawai ini, Gawai with a different. Kerana MCO COVID-19 do not allow us to visit in Iban King Nabang. You're not allowed to because of health reasons. Despite of that, the spirit of Gawai masih tinggal. Individual family can still celebrate. One or two of their friends of their relatives may visit masa-masa Gawai ini. So I wish them all the best for Gawai, and each and every one of us, individual family, will do it themselves, not in the manner that we used to in the old days. Tapi sekarang, the year 2020 ini masalah yang sikit. Kena PKP itu, tak boleh kita jalan sitting as we used to be in the old days. Tapi saya diam sekarang di negeri, kita dapat balik ke rumah panjang. Apa? I think the spirit of Gawai is still there, and that is very important. And that is why kalau ada one or two of members within us in town, they can visit us, doesn't matter. But please keep safe, itu yang penting sekali. Tan Sri, sebelum ini pun dalam hampir setiap hari ada sidang akhbar yang dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memberitahu tentang keadaan semasa dan sebagainya. Antara isu yang timbul adalah bekalan
sumber makanan, bekalan, keperluan kepada rumah-rumah panjang terutamanya yang memerlukan pengangkutan seperti bot dan sebagainya. Bagaimana Tan Sri melihat keadaan itu? Kerana itu mungkin berkait rapat. Kalau di Semenanjung ni dekat nak raya atau kerajaan saja, maka penuhlah orang beratur di pasar, di pusat membeli belah. Tapi tentunya untuk rumah-rumah panjang terutama yang memerlukan perjalanan dengan bot dan sebagainya, bagaimana pergerakan yang terhad ini mungkin memberikan lebih kesedaran tentang betapa pentingnya kerajaan seperti ini untuk mengingatkan kita tentang apa yang penting. Betul juga. In longhouse kena tu accessibility pada susah sikit lah. Kita hantar barang makanan tu pakai boat. Kadang-kadang kalau tak ada, pakai jalan raya tak ada, kita pakai logging track, timber road. Itu ada masalah yang terhad. Having problem with it. Regardless, the worker rakyat and the government officer involved, to them it's not an obstacle to them. Masa yang lama tu, the last 2 weeks, the last month or so, we deliver most of the food that needs to be delivered to all longhouses within our within our area, and we are all right. Even though kita pasar dapat tu pekan jauh dari kita, but we can handle it due to the individual YB, individual government officer, they kerja dengan keras. And we deliver all of these to areas and longhouse yang jauh-jauh juga dapat food that we give to them. But food is no longer a problem to longhouses. Restoran yang jauh dari pekan. Tan Sri, kadang-kadang hikmah yang Maha Esa tu ada juga dalam walaupun kita diberikan krisis. Di kawasan pedalaman misalnya kaya dengan sumber sekeliling. Kawasan Kapit misalnya buah dabai dan mungkin durian sekarang ni saya tak tahu musim atau tidak di sana. Jadi ini antara perkara yang memberikan kelebihan walaupun mereka berada agak jauh dari bandar, tapi itu juga kelebihan kerana kawasan hijau kebanyakannya di kawasan pedalaman yang jauh dari pusat bandar, dan tentunya kawasan seperti Kapit dan sebagainya, jika tidak ada import dari luar, tidak ada virus COVID-19 di situ. Jadi mungkin Tan Sri nak melihat kelebihan yang ada di rumah panjang. Saya sendiri melihatnya, kalau di Semenanjung, rumah kami terpisah-pisah mengikut keluarga. Tapi kalau satu rumah panjang, ada ramai dan banyak keluarga di satu rumah yang berkongsi ruang tamu yang sama. Jadi ini mungkin kelebihan, Tan Sri? Yeah. This is the first time, where inaccessibility become an advantage to us during the health crisis. Kerana the problem of getting into a long house is very difficult. Itu juga difficult for COVID-19 to access ke rumah panjang. That is why it's easy for to stop them from coming to come to rumah panjang. A lot of areas, dia ada notice board, they notice that visitors are not allowed. That helps us to keep COVID-19 from coming to rumah panjang. That's one. Two, kerana kita ada barang makanan sebagai sendiri, so food is not a problem to us. Masa COVID-19. So we can provide ourselves. So banyak barang makanan asli itu di dekat rumah panjang. We are alright. Betul. Satu hari saya nak ikut Tan Sri bila selepas habis pandemik ini, mungkin boleh Astro Awani merayakan Hari Gawai di rumah panjang bersama dengan Tan Sri. Tetapi sebelum itu, ramai yang tak boleh pulang ke rumah panjang masing-masing, sama ada di Kapit, Song, Belaga ataupun di tempat-tempat lain di kawasan orang Ulu misalnya. Jadi bagaimana Tan Sri melihat? Yang Amat Berhormat Ketua Menteri daripada awal lagi, beliau sentiasa berkata tentang beliau mahu connectivity itu. Beliau tidak mahu pusing-pusing bila tunggu download atau upload misalnya. Saya sendiri berada di Kuching ketika beliau mengatakan itu. Tapi ketika pandemik, lebih lagi lah,
tak boleh balik. Kalau di Semenanjung banyak tempat yang boleh buat panggilan video, WhatsApp video ataupun sebagainya. Tetapi ini masalah di rumah panjang kerana mungkin capaian terhadap jalur lebar dan internet itu masih lagi sedang diusahakan. Kalau Tan Sri boleh berikan sedikit komen, Tan Sri berada dalam banyak mesyuarat negeri, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Yeah. At the moment, kita tak ada accessibility. We have got one is physical accessibility, itu jalan raya. Jalan raya are very difficult to long houses di pengalaman. Tapi the second one we must do is cyber law. Mereka jalan-jalan internet. Itu kita masih tak ada sekarang. Yeah. This we need to go. Sudah kita create this physical accessibility mula raya. Next one is cyber law. That allow us to get connected. Masa ini masa in time of COVID-19 atau crisis pandemic ni macam. This is the one we must do. We must do the second accessibility cyber law I call it. Yeah. That needs to be done. Okay. Kita di Semenanjung okay. Okey. Tan Sri, saya perlu pergi rehat sebentar, commercial break lah. Tapi bila kembali, saya nak jual dulu soalan pada Tan Sri. Aspek antropologi itu penting untuk kita lebih memahami. Kalau kita hanya melihat terutamanya dari Semenanjung bahawa Hari Gawai Dayak ni hanyalah satu perayaan, maka kita tidak nampak maksud dan makna yang lebih dalam. Malah saya melihat pada ucapan Gawai Hari Selamat Hari Gawai Dayak tahun lepas Tan Sri yang ada di Facebook, ada di dalam laman Sesawang UKAS misalnya, Tan Sri mengatakan bahawa Hari Gawai Dayak ni terutamanya penting kerana berbanding dengan masyarakat Melayu yang agama itu antara penjalin utama muhibah dan keakraban, orang Iban dan orang Dayak agak terpisah-pisah cara mereka. Jadi Hari Gawai ini antara satu-satunya yang memberikan muhibah dan keakraban itu. Mungkin secara sedikit pemahaman antropologi kalau Tan Sri boleh berikan selepas ini, terutamanya untuk orang Semenanjung Melaya macam saya ni yang mungkin kurang sangat arif tentang budaya dan sejarah perayaan orang-orang Dayak ini. Selepas ini ya Tan Sri. Okay. Anda masih menonton Agenda Wani dan kita masih mengucapkan selamat merayakan Hari Gawai Dayak kepada semua yang meraihkannya, terutamanya rakan-rakan daripada golongan Iban, Bidayuh, orang Ulu, sama ada anda berada di Bario ke, di Kapit ke, di Lubuk Antu ke, mana pun anda berada. Jadi saya masih bersama dengan Tan Sri, Datuk Amar Dr. James. Saya ingin terus bertanya kerana beliau antara orang pertama yang dapat PhD, orang Iban pertama dapat PhD dalam bidang antropologi, dan tesis beliau adalah tentang bagaimana masyarakat Iban ketika itu meraihkan dan memanggil acara mereka untuk memberikan mereka kekuatan, kerana zaman-zaman dulu ketika padi bukit itu ditanam mereka perlu berpindah randah, jadi akan sentiasa ada konflik dengan kumpulan-kumpulan lain, maka pejuang ataupun warrior yang baik mestilah ada upacara untuk menjadikan mereka baik, dan tesis itu dilakukan sendiri oleh Tan Sri. Jadi Tan Sri, soalan saya tadi adalah bagaimana kalau kita memahami dan menghayati sejarah dan tradisi, maka kita akan nampak Gawai Dayak itu dengan lebih signifikan. Kalau Tan Sri boleh berikan konteks, kerana saya rasa ketika pandemik ni, terutama yang berada di pedalaman, semangat yang sama yang dulunya dibuat oleh nenek moyang untuk survival ataupun kemandirian perjuangan itu juga sesuai digunakan pada ketika ini, kerana terpisah itu tidak bermakna tidak boleh menghayati dan berjuang. Gawai Dayak in its traditional form
we choose festival for the people of Dayak community, especially the Iban. Dulu, when we have problem, there are two things that happen. One, Gawai is to say thank you to the gods that we believe in, what they have done in the last year or so. Now we request the God to assist us for the year to come. This is very important to the Dayak community. That is in its traditional form. I remember recently, the Iban yang ada from a Gawai by the roadside untuk dia to chase away COVID-19. I had a very interesting experience of watching them and what they say. They said, they know about the history of COVID-19. To give an example of what Gawai means, Iban. In the old days, dia pakai itu Gawai, masa kita ada kerja, masa kita mau berjalan ke tempat yang jauh, kita all a Gawai. To say, invoke the God to come in, to help you, to guide you, and assist you on your berjalan trip. Mana-mana kerja kita mau jalan, kita suruh to God to assist you. And this is very important. But now, it's slightly changed. Ada tukar sikit, ada berubah sikit untuk Gawai. The Gawai today is most of it, especially yang kita di either in state Gawai, kita ada offering, ada marrying ceremony and so on. But those are just symbol of what it is meant for the Dayak community. So Gawai, in the sense, is to symbol us, to tell us that we are Dayak, therefore only the Dayak have ada yang Gawai itu. But despite of that, we will ask people very well to participate with us. But the essence of Gawai is still there. Mas dulu sampai sekarang still is there. It is the way, the time we invoke the God to come in, to help us, to look after us, for whatever we want to do in the year to come. And that's what Gawai celebration is all about. Ya. Tan Sri, untuk personifikasikan penerangan itu, saya minta maaf lah, tapi kalau boleh saya nak minta Tan Sri imbau kembali, reminiscing the old days when Tan Sri masih lagi berada di rumah lugat ke, tempat, dan Tan Sri juga melakukan masters dan PhD dengan melihat pada warisan di kawasan sekitar Kapit dan sebagainya. Can you go back into the treasure trove of your memories, and what were the best days of Gawai Dayak for you during those times? Yeah, masih saya was still young. We always look forward for Gawai Dayak. Gawai happens after the harvest. After the harvest, sessions are habis, you have nothing else to do until the next farming season starts. So Gawai celebration starts. And that is the time when friends coming from various long houses to join us. That is where masa Gawai itu not only satu hari saja. Sometimes Gawai takes for 1 month. So we arrange in such a way that each long house will have a different time at the Gawai. And those are the days when I was looking forward to. So now this is the time we meet friends that we've never met for quite a while, and for us to relax and then meet friends, as I said before, that we've not met. And I think what is important during the Gawai is that it's a time when we are asked. I remember as a kid, so that the offering that we give, and we're looking forward to it, not so much so that God will come and join us. That's what we believe in. And to assist us and help us in what we are doing, and what we will going to do next. And those are the times, most of the things during when I was young, is that the merrymaking, the fun that we had during the Gawai, those are the things I can remember. So the older group, they are more serious. They are and they're very serious in saying that you do not play fool with God. So as a kid, that is really about concern. I remember that. But now as I grow older, and I begin to realize that is the essence of Gawai that we must maintain. It still is maintaining that. And few of us, of the Daya,
which is the Ibanse, believe in it very, very much. That gods are there to assist us. And that we do not play a fool during that time. And when we've done it seriously, and we do the executive, of course. And this is where a lot of people misunderstand what Gawai is all about. Gawai, not only merrymaking is just part of it, fun part of it. The serious nature of Gawai ceremony is asking for the divine assistance to help us. So yang you're thinking. As a kid, I don't remember that, but I remember that part of the time it's a fun time for all of us. But as I said, as you grow older, then the meaning of our ceremony becomes slightly different. And those who have become Christian, go to other kinds of religion, they may have different way of looking at it. But those who remain a traditional belief in some religion, in their religion of God and so on, they still take it very, very seriously. And a lot of that, of course, Gawai doesn't happen in 1st of June. Gawai can happen kalau kita ada mimpi, dreams that need to be done. If a bad dream, then they will hold a ceremony in order to appease the God. When you have bad dream. And this happens all the time. It's not necessarily being 1st of June. It could be any time of the year that you can have. Tan Sri, kalau kita melihat di luar batasan apa yang ada di depan mata, tidakkah dalam aspek serantau Sarawak mungkin boleh mendahului untuk menyatukan bukan saja Dayak di Sarawak tapi Dayak di seluruh Borneo untuk perayaan itu, dan itu bagus kalau selepas pandemik bukan saja untuk pelancongan tapi juga untuk membangunkan sosioekonomi kerana masyarakat yang lebih memahami satu sama lain. Contohnya ekonomi mikro di kawasan pedalaman. Sekarang Sarawak juga menerajui tentang penggunaan tenaga sumber boleh diperbaharui seperti daripada empangan hidroelektrik yang disalurkan ke Kalimantan, dan di Kalimantan itu tentunya penduduk Dayak itu lebih ramai lagi. Jadi ini mungkin boleh mendekatkan bukan saja sejarah tradisi antropologi tetapi juga tentang kepentingan ekonomi, Tan Sri. Yeah, that's correct. I think if you use the Gawai occasion, where the group was Dayak from all over Sarawak atau Borneo can get together, this is the best time. Because we must understand that a lot of Dayak from Kalimantan are here in Sarawak. And orang dari Sarawak pun ada di Kalimantan. Masa Gawai itu, it is an occasion where the group where Dayak and Borneo can get together. Kalau kita pakai opportunity yang betul-betul, that is the time when we exchange ideas and how to develop our economy much better. I think that needs to be done, and I think Gawai becomes the occasion, the tie that binds the Dayak together in Borneo. And we use the opportunity for economic purpose, so we can touch it. Now that dari Sarawak, as you said just now, we are part of the electricity, Sarawak Electricity Berhad, using electricity to Kalimantan. That may be that is the first opportunity where economic tied up with Kalimantan Dayak may come in. And if we use that correctly, I think we have better ways of moving forward as a Dayak within the island of Borneo. So, Tan Sri, how do you see, bagaimana Tan Sri nampak normal baru, the new normal for the advancement of the Dayak society ataupun kebajikan masyarakat Dayak tanpa mengira batasan negeri, negara dan sebagainya? Kerana ini kalau tahun 81 dah ada orang yang pertama dapat MA dan kemudian 83 PhD, tentunya sekarang 2020 ramai lagi cendekiawan dan sebagainya. Boleh tak Astro Awani misalnya dalam normal baru mengadakan webinar masyarakat Dayak Borneo, sama ada Kalimantan ke, walau di mana juga mereka berada, untuk menjalin gabungkan kesinambungan perjuangan masyarakat Dayak yang mungkin sekian lama berada di pedalaman tapi kini sudah mula tampil keluar? I think for the Dayak and Borneo to get together, we must forget about political boundaries in that sense. Where we must be allowed to move from one place to the next, not physically, maybe, which is very important, maybe through digital
through internet, we can communicate with each other. And that will be a much better association with the Dayak in Borneo. Yeah. Not necessarily that we go and see each other physically, tapi kena kita pakai internet, and the kind of thing that kita dapat. Okay. And dulu, as you said, in the 80s, kita ada orang yang ambil master, ada orang PhD sekarang, atau we have more and more people be able to communicate with each other without physical communication, tapi through internet and so on. I think that can be done. Okay. Especially kita dari orang Dayak dari Kalimantan, orang Dayak dari Sarawak, can communicate in that means. And I think that will be the new normal for Dayak community in Borneo. Nanti kita buat bersama dengan Astro Awani ya, Tan Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat Hari Gawai. Tan Sri, saya nak habiskan saya nak habiskan agenda Awani ini dengan mengungkap petikan daripada tesis ataupun buku yang kini dah jadi buku oleh Tan Sri. Selamat Hari Gawai ya Tan Sri. Terima kasih. Stay safe. Terima kasih. Living sleeping places perfumed by the fragrant fruits of the mango, the abode of the sensuous maiden Tingang Belangkah, whose lover flees not even at the ominous falling of trees, and whose bed is so profusely set about with flowers that none remain to be gathered, leaving the hearth well trodden by cats, leaving the firewood stacked layer on layer just as is driftwood, leaving the racks horned like goats from which the water gods hang. Terima kasih banyak. Terima kasih Tan Sri, Dr. James Jemut Masing. Terima kasih kepada semua masyarakat Dayak di Borneo, di mana juga anda berada di dunia. Selamat Hari Gawai, gaya guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Ini adalah agenda Wani dan ini Astro Wani tidak pernah melupakan mana-mana masyarakat maupun negeri. Selamat Hari Gawai.